श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। प्रथम कार्यारंभ स्थिति, भावी निर्विघ्न परिसमाप्ति, इष्टदेवतानुग्रह प्राप्ति, शिष्टकरिते मंगले। मंगलाचरणाचे कारण, सर्व विघ्नांचे निवारण, इष्टार्थ सिद्धी प्रयोजन, अभिवंदन सकलांचे। प्रथम वंदू गणपती, वक्रतुंड हेरंब मूर्ती, चतुर्दश विद्यांचा अधिपती, मंगलाकृती गजमुख। पोटी चतुर्दश भुवने मावती, म्हणो निगा तुझ लंबोदर म्हणती।